Galing naman puno eh, no? Gumawa kami alateris. Ayan, no? Tamis. Tamis. Yung bahay namin nandun sa baba. Lote. Yung lote pala. Wala pang bahay. Hindi pa kami makapag-focus eh. Ano yun? Ay, as! As ba yan? Patay. Ayan. Yan, aso. Naboy, patay. Takot ah. Takot naman ako dyan. Yan guys, as. Si Raul, nagulat ako dyan. So yung manok, ayun, ang dami manok. Nasa baba yung amin yung stock nun. Di man hinog yung iba. Tagal ni Kuya Salde. As pala yun. Asan? Oo. Hello, may Patay naman. Matay naman daw. Wala si Kuya Salde. Yan. Dito may lutuan. Kawa. 5, 6, Ayun na yata siya eh. 1, Sino ba yun? 7, Ayan yung Myla.